running. Ako, hindi ko nakuha ng sarili ko. Sa likod. Friendster. Medyo wala eh. Mahirap na eh. Pasama si Tigig. Oy, tutumba. Oy. For security. For emergency. Ayun. Sige sa. Si Papa Taraking, ganda ng utong, oh. Bigyan niyo si Chris. Importante si Chris. Dalawa dapat kay Chris eh. Mamaya na. Ah. Mamaya na. Dig, just in case. Sa tabi na. Dig din naman. Mamaya na. Bigyan mo yung may butas kay Chris. Kung walang foam ka. Si Chris magla-live boat pa. Lulutang na yun. Taba-taba niya. Sa leko na lang. Yeah! Picture! Okay, reverse. Yay! Reverse. Check nyo yung side mirror yun. Pag namatay tayo, as usual, si Chris ang last na mamamatay. Bakit? Palaging last eh. Late pa rin no, late pa rin. Picture ako muna. Kala naman. Kikita sa langit, no? Ba't ang tagal ni Chris ka? Yan na yung open pipe. Lala, yan na yung 1.3 cc. Tataas yan. Purap na. Yan open pipe. No pipe yan. Loud pipe yung. Parang yung ano. 4 up.